बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका को जिबूती जो कि यमन का हमसाया मुल्क है उसकी जानिब से एक बड़ा धचका दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात भी रेड अलर्ट हो गया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में एप्लीकेशन और फिर पूरी दुनिया की जानिब से इसराइल की मुखालिफत के बाद नेतन्याहू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। रात के बड़ा बयान दिया था और अभी भी थोड़ी देर पहले एक नया बयान नेतन्याहू की जानिब से आया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। नाज़रीन, एक बात तो तय हो गई, एक बात तो पता चल गई आसपास के ममालिक को भी कि उन्होंने जो भी करना है वो मौजूदा हालात और मौजूदा वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए करना है। अगर देखा जाए तो हालिया दिनों में जिस तरह से इंसारुल्लाह यमन ने रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके हवारियों को घेर कर बेबस किया है, इसके बाद आसपास के अरब ममालिक को तो अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने इंसारुल्लाह यमन के ख़िलाफ़ नहीं जाना। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को कभी कभी मरोड़ उठते हैं इसराइल की मोहब्बत में और वो उस तरह का कोई इकदाम उठाने की कोशिश करते हैं तो फिर जो है वो इंसारुल्लाह यमन की जानिब से उनको एक मैसेज दिया जाता है और फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और वो फिर आराम से बैठ जाते हैं। नाज़रीन, अब हो ये रहा है कि कल आपको पता है कि इंसारुल्लाह यमन ने जो अमेरिका के बहरी जहाज़ पर हमला किया उसकी फुटेज भी जारी की गई है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइल की हमायत में खित्ते के अंदर मौजूद यानी रेड सी के अंदर अमेरिका के जंगी जहाज़ को तबाह कर दिया गया और नाज़रीन उस तबाही की वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। और नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो ये है कि अब अमेरिका आसपास के ममालिक के अंदर कहीं पे भी पनाहगाह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी जवाब दे दिया है। जो अगर ऐसा होता कि वो वहाँ से हमले कर सकता तो फिर डेफिनेटली अमेरिका ने वहाँ से अटैक शुरू कर देने थे। अब उन्होंने क्या किया नाज़रीन, अब उन्होंने जो यमन का बिल्कुल साथ हमसाया मुल्क है उसका कोस्ट इसके साथ मिलता है जिबूती का, तो जिबूती के साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा है कि हमें वहाँ पे अपना जो मिसाइल लॉन्चर है वो डिप्लॉय करने दें ताकि हम जो है वो इंसारुल्लाह यमन के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे हमले कर सकें। नाज़रीन, वैसे ये दुनिया को दिखाने की बात है, अदरवाइज़ आपको पता है कि अमेरिका का जो वारशिप है वो चलता फिरता एक पूरा शहर होता है, एक पूरा वो तबाहकुन जंगी बहरी बेड़ा जिसके ऊपर न सिर्फ बम्बार तैयारे मौजूद होते हैं बल्कि रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, हर चीज़ उसके ऊपर मौजूद होती है, ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं और हर तरह का हमला जो है वो वारशिप से प्लान किया जा सकता है। तो जिबूती जो है वहाँ पे उन्होंने अपने मिसाइल डिप्लॉय करने के लिए पूछा, लेकिन जिबूती ने साफ इनकार कर दिया। जिबूती ने अमेरिका को कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको इंसारुल्लाह यमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए अपनी सरज़मीन नहीं देंगे। तो नाज़रीन, इससे एक बात ये भी क्लियर हो गई कि आसपास के जितने भी ममालिक हैं उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक्त इंसारुल्लाह यमन पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और अगर किसी मुल्क ने इसराइल या फिर अमेरिका की मदद करने की कोशिश की तो उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनको अपनी सलामती भी ख़तरे में डालनी पड़ सकती है। इस वजह से तमाम ममालिक बिल्कुल खामोश हैं सिवाय मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के। सऊदी अरब की जानिब से भी मुमकिन तौर पर अब वहाँ से यानी सऊदी सरजमीन से यमन पर हमले करने की परमिशन नहीं दी गई। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी नहीं दी है। अगर ऐसा होता तो फिर वो जिबूती के पास ना पहुँचता। नाज़रीन, पहले वैसे अमेरिका का फ़ौजी अड्डा जिबूती में मौजूद है, वहाँ पे इनके ट्रुप्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमला करने की परमिशन जिबूती की जानिब से इसराइल को नहीं अमेरिका को नहीं दी गई कि वो यमन पर हमला करें। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी ख़बर है और वो ये है कि इंसारुल्लाह यमन ने मुतनब्बे किया है मुत्तहिदा अरब अमारात को। उन्होंने कहा कि हम अगर तुमने अमेरिका और इसराइल की मदद बंद ना की तो फिर हम तुम्हारी कोई भी गैस फील्ड, तुम्हारा कोई भी तेल का कुआं, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिस पे हमला नहीं करेंगे। और हमले आपको पता है कि हम कर लेते हैं और टारगेट्स को तबाह करना भी जानते हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात ज़रा थोड़ा सा
چپ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا سینیریو بنتا ہے، لیکن اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اندر بھی ریڈ الرٹ ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کے اندر ہوا یہ تھا کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی تھی اور اس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا تھا. ناظرین اس کی سماعت ابھی ہونی ہے. پوری دنیا سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور کچھ اور ممالک ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف وار کرمنل اور جینوسائیڈ کے حوالے سے کیس دائر کرنے کا اعلان کیا. کچھ مغربی ممالک نے. اس کے بعد سے نیتن یاہو کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ سا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین نیتن یاہو نے ایک تقریر کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم غزہ کی سرزمین جو ہے اس پہ قبضہ کریں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم مکینوں کو یہاں سے بے دخل کریں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم لمبے عرصے تک یہاں پہ اپنی کوئی اجارہ داری رکھیں. تو ہمارا صرف اور صرف مقصد حماس کے ساتھ جنگ کرنا ہے. وہ ہم جنگ کر رہے ہیں. لیکن ناظرین نیتن یاہو جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 24,000 جو نہتے مظلوم اور معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کے اندر، اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اب یہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم انٹرنیشنل لاز کے مطابق، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. تو ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ اس وقت غزہ کی سرزمین پر اسرائیل کر چکا ہے اس سے زیادہ اس صدی کے اندر کہیں پہ نہیں ہوا. اب ناظرین نیتن یاہو جو ہے اس کو پتہ چل چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے ملک کے اندر بھی حالات اس کے خلاف ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی آلریڈی حالات خراب ہو چکے ہیں. نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ اقتدار سے الگ ہوگا عالمی عدالت انصاف میں نیتن یاہو کو کھڑا کیا جائے گا. اس کی وار کی جو کابینہ ہے وہ، اور ممکنہ طور پہ جو بائیڈن بھی اس دفعہ جو ہے وہ الیکشن میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو جو بائیڈن بھی جو ہے وہ ICC میں جا سکتے ہیں، ان کو بھی لے جایا جا سکتا ہے. بہرحال ناظرین جب سے یہ اعلان کیا گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ثبوت ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کو فراہم کرنا شروع کر دیے. ویڈیو اور تصاویر کی بھرمار ہو چکی ہے اور اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہوں گے کہ پوری دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہے وہ دیکھی ہے. اب نیتن یاہو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اب اس نے کہا ہے کہ ہم تو اس وار کو لمبا بھی نہیں لے کے جانا چاہتے، ہم اس وار کو ختم کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تو حماس کے خلاف ہیں، ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. یہی نیتن یاہو تھا جو ابھی آج سے 2 ہفتے پہلے کہہ رہا تھا یہ جنگ لمبی ہوگی اور غیر معینہ مدت کے لیے ہوگی، ہم کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے. ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال باہر کریں گے. صحرائے سینہ تک ان کو دھکیلنے کی پلاننگ کی جا چکی تھی اور اردن میں، عراق میں ان کو بسانے کی بات کی جا رہی تھی. لیکن ناظرین اسلامی مزاحمتی محاذ نے امریکہ اور اسرائیل اور دیگر جو اس کے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کی تمام پلاننگ پر پانی پھیر دیا ہے اور اب یہ اپنی فوجوں کو بچانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حماس کی جانب سے آئندہ آنے والے جو دن ہیں اس میں شدت کو کم کیا جا سکے، ان کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی شدت کو کم کیا جا سکے. ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.